Paradise FM 105.7 falenga montana ko ko la hido min da ko bi mina already to ka Halifa Sallah interview mi yalan ko ninga Paradise FM la Usman Dabo interview min soto bimba dilala kamunta kibar kal man finti bari congress nga PDRS la congress nga mo ki jele andunga ay kachal dol tanan jele nga la hiduta kombe wala dilala kana wala diala tantinga kal konton ron sankuta dimala pinyu ya kamunta 2018 wobanta kunne biya felenga wala da kuto yele 2019 ka duwa mo be sankura dimala alma akela sangoto ya ami alanko ambe lafta minna donna lafina fengola nin nanka duwa minna alama dual be jabilanto momo alanko lafta minna mi yake nyi sango 2019 alama wokele ke ke tento fana mi alanko kabin 2018 be ibe mfejang woleng sponsorti maka suru real estate be mfele kabin January keje ke tento bake tumala minna lanno la sabu aninga jiko e benara Paradise FM enara keba la programme to kaje ko e blodunga koto anim fana lamor la fana pour e contana kantum fenyama bije ni am sponsor fenyama bije ni aja la kuta betera sponsor la sabu de kamunta kontrol fana bita atanyinga Star Security Star GSM to fana dadung somanda kibaro nyinto tol fana ya baraka bake ka fo tol fana thank you so much and happy new year bar alkured al mubarak tol fana ina tala kodanke ka continue ke dadunga somanda kibaro to tol ka jaralo ke tol fana ya baraka bake bake thank you so much for coming again min ka sindalla walenga keba kamarati jama ni Ibrahima Jara Lamin Sanya ka tarajanga warol dol bije Usman Dabo fanankana ka katra ka kibaro nyimto congress ningra da menga walenga ngel sanjal andunga congress nyinga la kuta ko bari PDIS la congress Musa Fono fananga balafa warra saka kabring Halifa Sallah nyal ko atemela e be fanyala politique wala Usman Kodi ade wala fakay ko akumbo fankata je nyaji yo jolanda baring akuma ko ni tata nimi ya kisi yaji be kun akam dal ko nyili be sarawa kana bayra ko de ako gambianol ten tol jalaila ka ko mansila kendo tandila ten jalaila ko me karande andi ten jalaila ko manto nya fanan tandila woto sende asite to le sai ifanale wili ye kata ko be ke ye tewsidi ya ye nyaton ko ya palasolta ka ke tari kandun toldum asikeno bi warande sama bar bitala akon bitala le sam bitala le anu sidia fanam bitala le Halifa Sallah kan yin kuma fo okay alright inala interview woto sen lamay wala Paradise FM 105.7 Usman Dabo nyinin kar ya nyinin kam kusi falal alla kacha nya nyinin kala bayri to le congress ban wolun la wolon December karo nya atil tan sabo nya wolun nakete to la dulul la bangote sa nyaani ninga itol pareta mun kullala itol la lo tan kan mun kullade anum fana nyaani ninga constitution o bayring itol la nyin congress ya kuol fana kacha mi ya ngolam bankula maral kitabo la kuol yol fana kacha je sa nyaani ninga wala wolon mil kam ta ko comme ne mo fa fo nyanta ki fala ban fo nyanta ke isoro ne fo siyo dam nyaani ninga ko la atay min kullala wor anim fana banku di ya mo nyanta ka kenyaadi fo se banku di ya nyin soto bayring atay wol be kacha yol be kacha ila congress ni ton anim fana mi yalon ko kuma da bake wala Gambia ni Senegal na yinna ne ko wolni bari ni ay yamar ay lahido kala ko nitol keta yem banko mara ha be o kala iba kata la be la kata ko be dan kala la ko ka je ko bank Gambia ni Senegal na ne ko nyin ay se soniano andum tanko nen Cairo se sabatino ni na ne fulol tema ay fana faji bari min fa do fana bi do nyaani ni ka wala wolon ko nyin supplementary budget mi yalon ko ya president nun jana fo député fana ye ya kudo ki yen mi yalan ko mo jama be jalairo siyande ga tala ma fa mi yalan ha te Halifa Sallah mi yalan ko atama dabula nyin voting nyin to ay wo fana ay ko mo senende bakala ko fa ako ko de wo senata barinde ate ye karande ko nyin député de ni tata jibe fa wole mol felle wolon ko
ate blame la ha blame la député la mol fel bari atama fayro ke wolo amam fayro ke nyani nga wala fon yatna nyani nga bari ndiamo sira baga adiam ta ko la Facebook nyol to dulal to ni tata je kamo Halifa Sallah hani madi jobare fon diam ta ko la mun na Halifa Sallah ma fenga bari ate kaddi aka bamba nyin constitution wala ko la bagale so say mun na tamanta allo ay carte fayjedo imani nga 3 years 5 years ko ha nyani nga fon na bari Halifa Sallah de kabri nyalon ne ko last December fongo 2016 December Halifa Sallah bambanta non coalition ko to time atel kadiam nun jambake la nya telephone ka interview nun jam bambanta ko bar sen nataji la Halifa Sallah la cool talata adabe bondi jedo nya nyin ka wala andum fana ye palaso di doyin kol la ba doyin kol mal la fi kanyum palaso da adiam do bel nya nyin ka le okay alright that's fine oto bella mo la interview nyin la Ousmane Dabo ya Halifa Sallah interview jela ko PDOIS wolong doyti vi altato congress le bilong lulla bonti ete munay sore be mo fala men kuma ta wole ma ka kala mutoko doy ala maral kan kamen kili constitution ay men fu ni congress sotota congress wole mu bundati men ya lonko akalodula sotondi patiyola karola patiyol lodula congress wala kafo na maral kango kono ako sanjinani kongre nyanta sotola men ya lonko ye men tombon congress o men tambita wala mararobe banna mo ye seyin kan pour que dol tombon bari sanji fula congress fana nyanta mabela pour ka jibe men tombonta yela do ko tamande nyamen ka krosi ka yinka men ya lonko kunkole muje yewo bondi memu kesote ya balonde koteke fo sanji fula koteke be moye soto pour tombaliro ye seyinka njube nin kongre men soto des nyina anyanta kala kabirin 2017 bari kongre men soto ta bansang 2015 sanji saba komanto ntolbe sonto ko bawo 2016 mu presidential election mol men tombonta wolbe kato kela pour ka jibe coalition be soto la nyamen bawo banko la alhalo be nyamen ni moma ke kudurong kimabe malala jam melo kuma kundu bar nyama ko covering political impasse be kerinu ibambanta coalition kono bagal bar san nyaje ko PDOIS ila ko betala campagne coalition kono andu nyaji ko fana ya position di ala al balanta ka position yinta fo mo jamal ka ko PDOIS imale fi fenna ite mo kula jawro ngabira kacha men keta jang woye ko seniyande woye men yitandi wole mo nak 2015 congrès wole ya kendi ndunta coalition kono ka coalition dada pour que coalition dada nga même bambandi dabo wato kono abe kaso kono ala sango fanan tambita tan woro ani lule dada woto constitution kono atelo no la pour que president wote 2016 so wole ya kendi nga même fo ni ya yudipin ko kili wo wato kono pour que coalition dada wolbe kam faale because wolbe même fo la wole mo nyanta tala kaso kono yelaje ko abelare ngenyal woto nga fero dadale pour presidential candidate ye mabe kayraba isaje ko jamme aba mutalo ko nyino man pare pour que banko teyde iparata wote wala adum fada wo wote wo ate yamira ko aba ganyala so woto nga opposition tanka pour yesi kayraba kakacha an wole ya kendi nata fo nga kambe ngoki bawo wo ketale nga banko falen sanji tang lulu anim fula banko nene mam falen carte kesola sanji kato kita fo banko falen carte kesola mole tutaje president wala yesi nkambe tamenna wole mu ayesi sanji sabalela pour mun kamma tambinto mararo yeke wo tambinto mararo kono constitution be sen kan dadala banko la bundal be sen kan dadala atamani nda be sen kan dadala sanji saba ku jama membe kirim banko kam me ya lonko atinyata nga dada ni wo sabo tambita
atebe kala hadama dingoto men ya lon ko abe buña ba sotola ala banko kan doriya kono ntol fanan be buña sotola be ye wuli ka banko ñini kam ta wala bari kabirin se sita jang ko kol topoto fo amuruta banko dunta abulu fo aye mol tombo naka ministre tombo aka mol kille aka pati dol kille la ye kille ay place de ikata ite buka muru ka fo ko coalition le be kering jandi me place o mutala fo coalition ye si yakka folo yalon tiñaro commencé ta jeel so woto ntol bota wo kuoto because ngaje ko mararo men yalon ko mo killing wala ya sembo soto adum fana naman song pour que si sanji sabal naman song pour que mararo ke ite la fitala nyamen ibaje la ko ite ila kilent bari ñaje ko constitution no ko men ni mararo kono e man kamben kumola an ate sembo be ate bul ni man song abe mo nekala abe baylal so woton tol ko mbo maral sifa ngabula abulu ngata national assembly wala ya ken tol man place ota bari fula nyango ngalo ko national assembly si kumo fo jeme yalo ko na la feta banko do kula abe wo mera ya sotola abe wo tamani ya sotola woto wala ya kendi tol man place ota wala ya kendi coalition ko ngaje ko hammo mu mentino ntol be nga ke independent national assembly council ntol be nga banko do ko bari na la feta ayeke president what constitution ya fo nyame woto amunta ko sañi ate manke coalition president to molia mira nyame sañi banko la president asi mo tombo asi mo bay so ite atol yaji nyaade pido ya esco baro ala faka sira fo sanyi lulu fo atol no ko tata bayra atol memorandum of understanding min so to ran sanyi sabati yalon fero mu fero lete do ni badara kan dol si son akola incumbent men dosa bunya dosa tinya ni mol ya tinya ibe mu nekela atelle ta mo afangot foy be tala ka fo ko kana tinya ta fola woto luwaye même fo ntol be wol normal so ni nga wo normal mol be ba kala mutala fo ate fanan ala kango fo aba bunya la wata bunya so sañi wole beje luwa beje ntobe luwa normal wato wato mi luwa normal bari ate fanan anyanta jibe la fo abala kango normal na ya la kango tinya banku dingol fe isa lon ko fo nyi mu lan mo te ba wa man ko lan mo wole tutaje amanja khalifa sallallahu yafu banku dingol le ba fo la ba won tol be ba jela nyaala nyaajal ko kabirun kunu suro kata fo bi kan albe bankola maral kitabo wala constitution te alba ko jibe kan kamol ngani yo jibe e minnesota jeto nyaaje ko ale min fo wala banku di ya wala citizenship ali ya ko fole anda alnata min fana la ka wala death penalty di fanya kata constitution ise mol hakilo mulandi ko kamol muruni mi yanko man ka kawon lam abete ata because kacalem kafo amake mo pilintate memol karandi kan banko fanfanyanta kala nyame pati yo yake nyamen banko nyanta kala wonya bawo molle tamu bankoje pati di ngolle tamu fatit woto pati nyaton ko manya na folo do nyimuta do yeta ya muta hani fonga kacha imaje ka bin kachata muna wulutaje mo men yalon ko amanta university mo men yalon ko kabir ak commencer pour que diamu mo ya muta ko maybe abe diamu kan anin jusola bari ay ko mo fo men yalon ko e kabirin pati yata ya bunya sanyinga kukuto soto mune mu kukutoti men kacata wole mu niye mo fa constitution ko imanyan na mo fa woto ite nyanta mutala bari ninge muta mune nyanta kala faroto mira yaketa dol ko niye mo fa nyante fa so nyinin karo mu mente iba fala nyati fo iba fala ba pour kala kango kuntu ka kala tay wala ibe kido tala kabum wala ibe posino tala kadi anni sonto ko nying sulolem jumale be wo dira jumale be posino dira
jumale be muro mutala jumale be kido tala ñinin karo mum jumale ñanta wo juso sotala mais ya lon ko abe jarin ko bero pour ye muro ta ye molla tango kuntu jumale si wo keno fo wobe kala hadama de ngote koteke na yake wala ayata ay mobum fo abe kala hadama de ngote koteke so wala yake tol ko tonya ha isa fo no wajibole mum pour kafa bari faado kolyata wala yake ni ka dundi bung nyawoto sango kono molia fuko wala betata bari mo kilin ko ha na dimbaya fele ntele ya mara sanyi mo ndata kamfa na dimbaya be kala nyaadi sanyi wo samba bunge woto jawoto ka balundi je na dimbaya fotantela i fota balwala so wobe kala nyaade nte kay hanin te sonnawal len mo ya nyinin ka sanyi ni luato luwa ko meye faaro ke ala dunomu pour que wo dimbaya topoto hanina be kaso kono abe doko ke ay men soto joto woye dum wala dimbaya kono fo ni woketa wonya ite be sonna ako ha so woto wole mo patiyo lo dulati sanyi ni faaro keta isi mo dundi bung jangota ala sango kono bari janni wobe kala fanan ko ko men babulo na fuloto wobe jibela abe dunna wo family ko ka kuma siri andi da wala on banku diya bayre nyenye kala no foloto bari ma woto jabi ko non ni mo la faka ke banku di wote Gambia banku di wote e mari ibe mun kilo ko abete ata mo ya kala muta ko Gambia dingol be banta ika dingo soto je Angleterre ika dingo soto America ika dingo soto Germany bari ni wo keta ila dungol ka ke wol jela banku dingot Gambien kol ka bujan kata Germany and it can naturalize ka ke je la dingot and it can nafulo bondi je ka nati jam ngamen bambande kiskisi roto Gambia ding killing woye men fo wala mo Gambia dingol membe banta mo wuli keme wuli tang nane wo bebe banta ni wo be bayje fudi mo Gambia be kala nyaati wole ya kenden tol ko bawo mo sina nyim banko kan ay ka nyim banko dingote na sita jang sanje tang anin dulu asi naturalize mol men fututa ni sita nyim banko kan sanje wol wula isike banko dingote woto men wuluta jang a karanta jang a sita jang fo sanje tang anin sey mule yakala wote keno wala banku dingol so wala yakandin tol ko tonya komanto dol natani banko kan e sita jang sanji woro wala wotu mol wako ni sita jang sanji woro e sin naturalize ke nyim banko dingote ni e Gambe dingo futu e kata musote e siket nyim Gambe dingote bari momé karande wala e sita nyim banko kan e banko la kaytol ta wala hanika bi e manke banku dingote bawo e nyanta silo mem mutala pour ke banku dingote e man wo silo muta bawo mo me bulandi pour yo silo muta wala yakandi patiyo ko sanyin to nyanta men jibela mo men ya lonko ni ya lualo nu e be naturalize la sanyin wo be ma ko pour ya naturalize mo men ya lonko e wuluta yang wala ke banku dingote ni registra so ibajelo ko Gambia dingol be belonna signa clean ni ye woke 2019 amul ko bo 2019 banku dingol be lonnale ye wo safe ye wo register yake computer to kabo wato kono ye luwa dala momo memu sate tioti memu alkaloti abe safer la sotola banko ba jola pour momo men wulota safarlal ba entala aya register aya ki ay dum computer to ba certificate ye di woye muru sate kono woya mota
be murna nang ni kankura botala Halifa Sallah be diam kang Usman Dabole Pradas FM 105.7 nyarlo manding inshallah kirolta 66110555 Chromium special weekend promotion. Yes, 100% free bonus credit from Chromium. Your weekend with 105.7 Halifa Sallah ning walabe kacha sodakanga wala Usman Dabo ning walabe kacha sodakanga ayla congress dula njel sanjal ha kabring argument leta sibito dimanche wala isir nanga butunga alliance mantro minute lula drong interview nyul labang nga laban drong kumandula mina kane bar nyar dama nga mbala kirol tala komin Halifa Sallah ali ala kuma kangol je nyaadi de ay minen fo a famata radio to demandinga a famata interview la famata diam la bari ñu wat nin kono diam tale diam tan kibal tala la ñar demanding mbala kirol tala Halifa Sallah minen fo aliaji nyaadi le comme ngate minen fo santending ku jamal bi je min alon ko ay fo interview ñen do comme nga ka ñaman rong bari bi public de mbala commandol tala ñar demanding 66110555 bari alen so 5 minutes interview min trajes amansia ngalabang o kola ngana di am kirilale mol me yalon ko e wuluta yang wole ke banko dingoti ni registre so e bajelo ko gambe dingol be belonna signa clean ni e woke e 2019 amul ko bo 2019 banko dingol be lonnale e wo safe e wo registre yake computer to kabo wato kono e luwa dala momo memu sate tioti memu alkaloti abe safer la sotola banko ba jola pour momo men wulota safer la ba entala aya register aya ki ay dum computer to ba certificate ye di woye muru sate kono woya mota naketa wonya jumaale ben dunna nyim banko kan kote ka suñaro ke pour que banko di wati talon woti kala kote woto amunta ko woto wobe bannar wotari ko be banna woto tol ko mol meye banko maranu wole mele do ko ke ni ya ke tenne den motanala ka dun ka ke banko de ngote e man loi silota woto abete hata nga wo seneyande folo ni nga seneyande don be ko tilindila an mote nala nyimba ko kote ke ke banko de ngote ya rafan aman silota ko te banko de ngote wodi amole kete jam ana nyinen kar labon we kala nyinen kar sabalti min kam da ko doy ali yamaro ale la hido ko natol keta natol banko mara albe gambia ni senegal la boda problème ni wala nani la problème inte alba jarala andum fanan ko nyany kuma moy ko doy de etol de ila nyaton kol be ka ke alfalladi yo ko je nyaadi ay ko doyin kol ila nyaton kol million ko wala ka position be katara nyaton kol comme yi muka funding kel sembentu ya ila do ko kono ete o ko je nyaadi ya long yemen jejang jumale mo fode kundala kansoloti jumale lota jang kadiyam ngamira yewo funding keje so ngamengi tandi wole mu mol men lota doye wole be kala national assembly members wole be kala kansoloti en amul to ko funding ke jama wole lota doye so abeta yata journalist sol yeta ya kiskisoro ke URR yenyinin karo ke jumale mu national assembly members jumale mu kansoloti jumale keta funding kelti wol kon wo kiskisoro nyante kala ngamira yemmol men jejam jumale siyata jang na congresso ani be mu kanti yolati nyin le ka fo pati yo nyante kala nyan ni wol keta ñu majority jumale be force la pour yemo mo tombo pour yete nyinti o ke nyinti yalon woto men kumma yata wala mo mo ya kala muto ko ya mo be siaring bari men mo toñati mo be yalonne ko doy be jampul mo be an abe fondikel karde kam pour ya place o muta an fondike mesi place o muta no ayaje ko moti je memba folo ko ita mutala bari doy mangule pour place o lela na keta place o Halifa Sallah be kala ministre avec katala baroma isaje ko ni palo be tama kan dawoda ani Halifa Sallah le be tala
ayayi duniya kono aya poso fande anin kodola woto woma kendi doy wuluta mo men yalon ko aka kodi place wala ni woma mol karandi ko woma wuli pour place wala mamira kube je duniya kono men si wol karandi woto men yonene kanne don men kumma ata kalon ko ntolla place e bunya place le munu bawo kolya mo mon pare men dunna ntol nga dunile le banko den ya kamma woto ni mol nata pour ko woduno tan tol bulo ntol nyanta sewol na kontan kalon ko ni na do ko ke duniya kono boda woto doyba katakanni pour wo ku sifaye boda to ngaji ko ni tata mo jama ba fokande ko na fengo sunya taja nka tajana pour ko nyi soto jene ba woni lebe kering jana e wole be kering woto e nyanta plano sotal me ya lonko satel mimbe naade ring Senegal anin Gambia wol be yirwa sotola nyola ni Senegal be ko ke kanajang Gambia ba kenajang se ba jela ko moto bola Gambia ka tajana moto bola Senegal ka tajana bawo development be kelajang wole be kelajang nga wole fo ko memorandum signé la Gambia ni Senegal tema isaje ko ni la fita silo ye dum Gambia Senegal bala takela fo Gambia boda Gambia ke fo Senegal boda isaje ko wo silo be tilinna Gambia ka tilin Senegal woto nyanta kala do ko nyoti ka banko do wole ka chata Ramil Sala nyaajelo ko ni aram sa tambila itato no National Assembly ka diamo do ke no supplementary budget la mi yalan ko wala presenter no National Assembly andu nyaaje ko fana jama be diam kan ko ite man son kay dabulandi voting ninto sa ite mne sote be mfal mamira ite be radio moy kan ni yalo wo ko sen ya to set sañi fo aman sen ya ni man ngamira sen ya to set sañi yalo bulu wulundo wo man tara National Assembly woli fam malondile woli ya yitande ko imalong National Assembly maral kango ye memfo National Assembly maral kango ye memfo woli mu nyenti ko ni be decision tala ni be lodula tala sin fula bala killing me yalo ko wole be sirantiola me mu sirantiyoti wo ka fole isonta wala iman son men sonta ba fula ha men man fason bo ba fula hani so ni tulo ya mo yaje ko ha wala siyata iba fula ha wala ganyata ni ko hani wala siyata iba fula hani bali ni kumo ita sute nola mun kumo le warata then National Assembly ka for division then clerk nyanta fola ko nyimu division lati anyanta mola to kilila in an alphabetical order ila to lala nyamen kilingo kilinka foko ha sonta wala manso bari nyinu malon ko wolwa wole nyanta kala so ye bulu wulndelo ke je ngaaje ko ni nyinu malon e nyanta men kala fo inte nyanta joen laje men ya lon kay wonyanta abulo muta kay jibe fo wato men ya lon ko isi ko seniyande wala keta nga seniyande ka fo ko nyine filitale alum fana wokumoto ni mol denta ko ha anin hani kanyanta dan amuloto ko hanilam imo wo fana long ba wo speaker fana ayala bulo hulinde ka fo ko alata hakan pour ka ke hati yalo wo manke silote ngawo be seniyande dunta filo kono wala yakende ye menke yake abaraka baka na yubusala ako dunta filo le kono wala na ye menke yake ate National Assembly yake kawanle wato wati ako wote carte fo nyum fankere nyamen National Assembly député bu ngodinto mo safono aman koreka nganna commander la folo soto a lanoto altul ka kuma ko mo en tolti
antol bijana drong ka interview ke anin ka audio play bari altol lamor la altol le ka kuma kan wala moy ntolti min yalan ko antol le be studio kono jam minute tanga wolta aske no kuma la lulu nsol tano le nge dundi Halifa Sallah min fo ya moy nyaadi le ya je nyaadi le mbe Allah fila wala bakke 66 11 055 barna number min bul fala ngan yang komanda number c'est la kilo lol dundi inshallah assalamu alaikum number alaikum salam ke wa kamara number korranda sawaranda alhamdulillah albaka ambaka Halifa Sallah fam radiyam la radiyam dal adiyam re bara ko kuma fo be mu toñal ye abem toñal billahi wallahi be mu toñal yalon ko yaaje me kam filinde bar ñinne kan dundi kampo kono min ko yata yaaje me dal pelemon amin ka ko mo ha ko de bulo wuli do e be kanyan tele kam min pelema nyaaro go mo ko wula kala ha ko da ikalo no ko filante dum carte fo nyande kala sili bulo sa nyede le ko suuto hadi o falam ya musia wala carte fo nyande kala sili bulo ma carte fo ne ko suuto la ano ñu ya ka suuto la ngamre do ya ke suuto la ko be mo kam mi ni ya gibi adi sa tere suuto la o ma nyana ka ke o ma nyana ka ke adam baro ka mo le filindi ala muso fana bo le nyama ni si bo le mu de okay tanto ko jaari dum ma sinandi ina min ke kam mol mala min bakele intala ma amati ke mandwa amal sisa baraka c'est kundan ko la folo ko mandro ke amal sisi mandwa 66111055 barnata nan ba fana mbal bulu na len ke nan number mbal dundla kibaro nyin kono Halifa Sallah diam tade Ousmane ila fa fena comme ni ya fo nyamin dro ni tata kiskisro jibe vote carte fa wanena muka ke suto la ba ni tata jibe nyili yanyin kuol be ke suto midnight la suto ba suto te duta la so ya tinala andu Halifa Sallah min fote ni tata jibe fanan allo ene mbar abanyari Halifa Sallah diam dade ngala diam mo me bari aka nyin kata me ko adam baro be bengere den foti digi den bulu wulen adam baro be je adam baro do man kana adam baro to bule do dibido la problème adam baro la fendo fo dibido la ci la adam baro kataraje aman torja na adam baro to bo nije do ñaar dibido le e to le ma Khalifa e mem ko dibido le menge mi sekta bulu wulen do mo man tam mistake ko adam baro la ko de dibido bo nakku do de kana adam baro ko to dindi hani ko abo do to le je pour mo na wala musula ko le je ne wala muso to ma dibido hani ma ka re la fa adam baro la muso hani kana ngam yang ko kana nyo mi sikapo ko ibe sila do bina fundo bola la ko ani ba Sallah be mendo ngodo madro okay bare adam baro la ko ne ana musula ko wona ko dana nyo ko that's true ndana karamonja baraka ba ngofo okay baraka ba karamonja Sallah fanando ko abo sino ko wulinde laji fana mi jël apa sirinje abin jël bidia jaata ngir ila video remote sirinje ay beren jël fa afana da ba ko kono juma sidia ko da ko ne ko je ko da bi sirinje da bi je da bi jël okay alright okay alo naam ila radio sala de mandi radio sala wala jam fal ni encore numéro de tala wala jam fala be ngaka dol disturb janne da wande 661105 alo radio tala ene mbara korranda ngo nda akayanda ngo ndalapta min fola ko alla ni kibarol okay sol bre ko alka min ketende alnyanda wo bonni la jele ko ba ngam min ko comme nale advertisement o minke ska nalba star gale advertisement o ngata ra po hapas al continue do nim kibarol banda break karnaje sponsor advertisement o ken dal ko wala okay I understand aka wato ta I understand nyanda molla hakilo bulandero kibarol kono comme ñinni kibarol dépense I understand comme banala star 11 alta falba banda tamen comme half past 11 advertisement man naka du wodo amanya na dunna wonda continue kibarol kono advertisement mo I understand thank you so much good appealing is understandable assalamu alaikum mara allo ene mara Halifa Sallah diam de ngamo ile bari ngo afamara diam la bara diam de ndefa dang ba akore kidula la fulano Sidia Jata ko police national assembly member si arrest lo kan kantu la moto kaytul man ko rek
bobo da wuli le mbosi bi la le kada wori wala ko wala halifa sallam ko député bu ngoro mo jama bi je mam fahami ma understanding zoro thank you very much la faje reply la okay at the phone rontal as far as one of the deputy from Wuli is because Swaibu Jata Abulo Wulindile. Swaibu Touré. Ha. I Abulo Wulindile. Swaibu Touré vote tale. Swaibu Touré vote tale. So Halifa Sada rontal as far as Swaibu Touré is from Doi. Swaibu Touré is from Doi. Yeah. Yes. Secondly. Asama left Palasola. Ha. Sajitan Tabani Sari President Yamaka President Yamaka Palasot. President Palasot. Ahadi for President Yamaka Palasot. At the same time, no for the President it is Minister Soltala. Or Minister Sara Yamaka Palasot. The Minister Soltala, okay. So that's a little capital for Malas Palasola, Mobeco Malas Palasola, for the no can. Abacolera. As far as the Malas Palasola, you can President Palasot, Pamaka Palasot. Palasolanka. About them, because you see that the mother still at the wooling board, I don't want to go to Basila. 6611055 Halifa Sallah Diamo ibe wala counter kan Usman Halifa Sallah Diamo de ibe wala counter kan de saka National Assembly député ay madano akanda kumo ko na ko mo jama bi jibe député bu ngoto imam faham they don't understand how the National Assembly works comme ayo fonya me amon député bondi député do comme akom faham role manke o matina ko afon la député ame made bari sidia fon kabra na jayo kuma kilon fala ko Halifa ning tuyabi mantar nundula kilin ni hakilo ba election and mil fanan ka fo sidia be voting dula sidia man nyim voting ama witness amantar nun jana tal je information odial so nyim kuma flol nyanta ka understand baga andum fanan nimbe diamula mantra president barola ku fokan jambe National Assembly la ko fokan so nimbe diamla nya diam about the National Assembly wa kuma ra baga musiranti yoti wo ka fole isonta wala imanson men sonta ba fola men bon façon bo ba fola hani so ni tulo ya mo yaje ko wala siyata iba fola wala ganyata ni ko hani wala siyata iba fola hani bali ni kumo ita sute nola mun kumo le warata then National Assembly ka for division then clerk nyanta fola ko nyimu division let anyanta mola to kilila in an alphabetical order ila to lala nyamen kilingo ka foko sonta wala manson bari ñinu malon ko wolwa wala ñanta kala so ye bulul wulndulo ke je ngaaji ko ni ñun malon e ñanta men kala fo inte ñanta joen la je men ya lon kay wo ñanta abulo muta ke jibe fo wato men ya lon ko isi ko seniyande wala keta nga seniyande la ka fo ko ñine filitale alum fanan wo kumoto e ni mol denta ko anin hani kanyanta dan amuloto ko hanilam ima wo fanan long ba wo speaker fanan ayala bulo wulinde ka foko alata akan fukake hati ala wo manke silote ngawo be sen yandel e dunta filo kono wala akende ye menke yake e dunta filo le kono wala atne menke yake Halifa Sallah be diam kan député le min yalan ko ye bululindo kanu a supplementary budget is it assalamu alaikum allo enen bara kala kamara Ibrahima Mane ni sa ma yamu nyancho ndegelo la jang nyancho kam na jale yalla mu yengelende ko mo be ga domo aka moyle jamaari yello mbalo mun tombo ya kala lonnat ne ka so ka fo ko ne be bude rek e be bude rek jamaaye mun tombo ko woro mi la lonnat hana malon ya so ka fo ko ka fo ka jela ko nyinkan na lonnala so so ko mo ka la moy ni hakil wala bari mo ta ka yenyi yiri ngaro beje ga Gambia la je Gambia alinga Gambia nga nyollo ndi nga nyol fa mun doro mo na be diamula ngalla mo ni hakilo la ay sadde ko wase na fa so toni that's true palasi bi jang ika mole batu je ika mole nodo je o mto nyade o to benga hakilo do Gambia la ko do ni tentu nyege ya baraka baga ya nyancho baraka baga baraka mila ko ndongolal de bismillah nana Ibrahima Mane nyancho Kora FM
ade wolto baraka bake jalol fanko di jali sola wo mu jalola betialti bare jama na tol fara min ka do ko ka radito ni presenter do call ka kono to dia wo mu presenter ni na betialti baraka bake Ibrahima mane nyanchowa nge promise kontong la banka bi man nano je dimba kontanya family kontanya 66110555 ambala kirol tarawol to mbada nga finti banda ni sports department mi ngenda kana bala bonyoto programme nyinke nga fo yenso ila 1 hour nyina pour nga continuer askeno famay man na nga duwa ikarana nga continuer programme na kan kirila be lano do kandre mbake alben sala 5 minutes nga kankural dundi nata sports department man na woron be continuer la programme nyina ning Ousmane Dabala bijang ka Halifa Salala interview nying diala Chromium Special Weekend Promotion. 100% bonus credit.